دابا الناس ديال الجمعيه ديال التفوريده غادي يجيو 15 غنديروا معاهم واحد اللقطه في الباب ديال المسرح. ودخلنا الفروسيه دابا في المسرح في المعرض. فبدا العام الجاي ان شاء الله غادي يكون معرض القنص والصيد والفروسيه وحمايه البيئه. واللي شجعنا نسنيو مع هذيك الجمعيه هي ان عندهم فرقه ديال الرجال وفرقه ديال النساء، يعني سي ميكست. وتبارك الله تاع الفروسيه وعندهم اصغر مقدم في المغرب. كنت شفتهم شي دوكيومونتير عليهم وهما هادو راه الناس ديال دوزوهم في لا تيليفزيون. الناس ديال مراكش. وعندنا الرحاله ابو فراس. دونك هذيك الصوره اللي غادي نديرو سي اون كوريغرافي الاصاله ديال الخيل المغربي مع لا موبيليتي مونديال ديال ان ماروكان. مشى بلا موتو ديالو دار في القارات الخمسه ورجع. وملي غادي نعطيوه التكريم ان شاء الله اي جور كنجمعوا اختصاصيين نجتمعوا وكنديروا دي ريكومونداسيون. لا بروميير اديسيون درنا 12 ريكومونداسيون. هذا العام غادي اون فا اكtualiser لي 12 اون فا راجوتي دوطر. كنديروا une lettre de remerciement à Sa Majesté qu'on dépose au secrétariat. وفي هذيك لا lettre de remerciement on annonce la prochaine édition, d'accord, كنديروا فيها سميتو لي ريكومونداسيون ديال alors avec الحمد لله مع الشراكه مع مدينه مراكش. L'objectif c'est l'année prochaine de commencer à avoir un salon international avec des dizaines d'exposants, mais on veut éviter هذوك يعني لي بريجوجي اللي كاين على لاشاس في المغرب. حنا معنا غير الاختصاصيين والخبراء النخبه ديال هادشي، لان لي 80000 شاسور اللي كاينين في المغرب الا لقينا غير شي 500 ولا 600 او نيفو. دونك هذوك اللي كنقلبوا عليهم حيت سي نوتر كونتريبيسيون pour améliorer l'image de la chasse au Maghreb et au niveau international et pour limiter, contrôler strictement. يكون معنا غير يعني ان شاسور سي ان ارتيست، سي كيلكان اللي كيمشي يتهلا في الناس ديال الباديه يدي معاه الستيلوات والكتوبه والحويجات ويعطي للدراري يعطي ليكزومبل ايتترا. واحد غاني غادي الا دا مع غير واحد اخر فوالا. اي دونك اون فو ديبوزرا ان شاء الله لا كوبي ديال داكشي. اي لوبجيكتيف سي بور لاني بروشين من دابا نوجدو باسكو لي شيفر ديال التوريزم دو شاس اي دو بيش. Le Maroc fait à peu près 4 millions d'euros. L'Espagne, elle fait 3 milliards d'euros la chasse. 3 milliards, 3000 millions. Alors que l'Espagne, qui est واحد حدا واحد. حنا عندنا داك الشيء تبارك الله ديال الاتساع وعندنا beaucoup de. Donc ce qui fait que le potentiel il est énorme. Il y a des métiers comme le taxidermiste, comme beaucoup de métiers à valoriser. Donc ce qui fait que l'inspiration d'Yalna, on est une association franco-marocaine, on est basé à Bordeaux, c'est l'ARIA. On a un salon le mois de décembre à Toulouse. On a invité la mairie de Marrakech. Donc ce qui fait, on se met au niveau international. Et le dernier point, on a fait venir la société qui fait le centre d'appel, parce que le tourisme de chasse ne connaît pas l'importance de la relation client à l'étranger. Donc j'ai le modéra, il a fait un exposé et notre objectif c'est que dans les sociétés de chasse, il y a des chargés de relations avec le client, parce que nous avons des salons français qui jouent les étrangers qui تشكاو كيقولوا on nous a arnaqué كيقول لي الفصحى وحافظ تقريبا القرآن. ما شاء الله. Depuis quand هو انا depuis quand depuis 4 ans ولكن لا لونغ عرب كتهضر بها مزيان فريمون مرحبا بك في المغرب. Alors il y a 2 ans on avait lancé عطر القناص, le parfum du chasseur. هذا العام زدنا عطر الصياد. Alors la caractéristique avec eau de gamme c'est que c'est des parfums mixtes et chacun sa texture. Exactement. كلشي هنا صديق ديال البيئة. Donc c'est prévu pour vous madame. Alors si tu lui donnes. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci.
brésilienne. Merci. Et ça, c'est l'exclusivité chez Bien Kalachnikov. Merci. Quelle est l'originalité de ces parfums? C'est un parfum à mix. Moi, je suis maître parfumeur. J'ai appris en Égypte, au Moyen-Orient et en France à concevoir des parfums. C'est ma passion depuis l'enfance. J'ai travaillé pour LVMH à Sephora en France. C'est là que j'ai pris la passion du parfum. Et maintenant, je suis venu m'installer au Maroc pour développer ma marque à l'international. En fait, nous sommes des franchises. En fait, nous sommes une franchise. Et nous créons des parfums et nous aussi nous promotons les jeunes parfumeurs qui veulent créer du parfum, qui veulent se lancer dans le parfum. Et nous aidons les entreprises à créer leur propre marque de parfum aussi. Pourquoi le nom vient d'être le Khannas? Alors, عطر القناص وعطر الصياد, c'est en fait pour toujours l'éducation ديال القناص ما يمشيش للغابة يتعلم يشم ويقول هذه ريحة ديال هذا لافوند هذه ديال هذا ويدخل في هذاك الميدان. دونك وفاش لونسيناه في 2019 لي سون مشاو كلهم. واللي جاني غريب ان ميم دي غراند سوسيتي دو شاس طلبوا منا دونك ملي لقينا اودغام تبارك الله عنده هاد لي سونتور il a créé spécialement pour nous spécialement avec fraise de bois. C'est quoi la composition de عطر القناص? Il y a un très beau odeur que j'ai un peu. Je ne vais pas trop dire ses secrets. Tu as raison. Excusez-moi, c'est pas pour l'idée. Mais par rapport L'essentiel, c'est que ça sent bon. c'est ça le plus important. Voilà. Et ça reste, c'est pas un parfum vraiment ça. Donc, toujours dans l'idée de varier les plaisirs chez les chasseurs. La plus belle société de chasse au Maroc, derrière M. Harichi, Agadir, c'est lui qui a appris à Sa Majesté le tir à la carabine, Malik Harichi. Et lui, il a une tactique, quand il reçoit les touristes, qui est dire un bivouac de luxe, fait le kahwa, atay, le makla, etc. Et ce qui fait que le chasseur, il se repose. Et M. Harichi Galli, et c'est une ruse pour occuper son temps de la journée, pour qu'il ne le passe pas tout le temps. Qu'il glisse le bivouac, qu'il s'ouvre, etc. Il le fait pour le plaisir. Pour le plaisir. Et donc, pour nous, c'est le modèle qu'il faut mettre en avant. Les chasseurs, متبعين في المغرب ديالنا كاينين دي بتي لوبي ما كيبغيوش هاد الجون دينيسياتيف. علاش؟ باسكو حنا on rend le business transparent. كيداروا هنا les contrats en toute transparence. Et certains اللي عندهم شويه ديال لي مونوبول، mais الحمد لله داكشي غادي وكيتقاد لان لا لوميير كتغلب l'obscurité دائما. Et donc هاد les idées qu'on est en train de diffuser, c'est Ben Riyad de Asfi pour la partie pêche. دابا معنا السي حميد من بن ويدان, c'est une très grande société تبارك الله, ce qui fait que ça s'enrichit. La 4e édition va تكون عاود شي حاجه كبيره ان شاء الله. Donc l'objectif هو toujours améliorer l'image du Maroc, améliorer l'éducation du chasseur. Le pêcheur, on n'a pas besoin parce que alhamdoulilah البحر كيربيه, la mer اللي كيبغي شي واحد يتهنى وهذا كيمشي للبحر كيتنقى كيتغسل Surtout moralement. bien sûr. D'ailleurs, s'il n'est pas calme et patient, il ne peut pas. Exactement. il peut pas. واحد هذيك تبغي نعاودها لك. واحد السيد كان كيقرا مسكين القران بصوت عالي وما كيفهمش كل شيء, وجا واحد قال لي دابا انت ما كتفهمش علاش كتقراه؟ قال له واش سير للبحر, داه للبحر, قال له عمر, عطاه واحد السله ديال مول الفخر مسخه, قال له سير جيب لي الماء منها. مشى كيجيبو الماء كيهبط, مشى كيجيبو كيهبط شي 20 مره والسله تنقعت. قال له سي لا ميم شوز. قال له القران اللي كنقرا واخا ما كنفهموش كاينين من داخل بحال الماء د البحر كينقي هذيك السله. Le dernier point, on ne va pas vous retenir, l'avantage, on met en valeur la pêche, parce que contrairement à la chasse, la pêche, c'est un sport mixte, fait beaucoup de femmes, et c'est un sport pour enfants. Les oulidettes qui يتعلموا la pêche. À l'âge de 6 ans, on va l'âge de- pratiquer la pêche. Voilà. Donc ce qui fait
الحمد لله عندنا دي زانسبيراسيون انترناسيونال. في لا دوزيام اديسيون حضرت معنا كاتارا من قطر، سي لو كونسيي دو ليمير دو قطر، ولكن حنا ما كناش باقيين موجودين حيت هما تبارك الله قال لي ملي تكون شي مشروع ولا شي حاجه حنا مستعدين معاكم. دونك سكيفي الخليجيين حنا بغينا ناخذوا من عندهم لو بون كوتي، ماشي هذاك لو كوتي ديال بق 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 فهمتيني. دونك هذا هو. الوغ اون فوز اوسي بارك الله فيك. لا بتي شامبيون فوالا حتى هي. C'est très gentil de votre part. هاكا حنا كنتوصلوا الحمد لله. Et donc je suis intéressée. Bon, أنا بالنسبة لي بالعكس vous m'avez éclairci vraiment sur pas mal de points. Et c'est l'occasion. C'est l'occasion là pour moi ولا حتى أنا باش نعرف. Bien sûr. دابا au lieu d'aller vers vous نتوما جيتوا عندنا. الحمد لله الحمد لله. غادي ما حنا جا البحر وجات الغابه بجوج.